Sige kuya, gawin mo na. Hindi ako mag-video. Ako gagawa. Ah, sige, gawin mo ate. Saan yung ano? Yan. Anong tawag dyan kuya? Aburi roll. Ah, Aburi. aburi? Yes, aburi mga aking. Aburi roll. Aburi roll. Ayan. Okay ba yun? Kailangan niya mag-melt yung cheese sa ibabaw. Ayun, Para kahit ibabad mo. Okay na? Slowly lang, slowly. slowly lang daw. Okay na yan? Tokyo Grill, Japanese restaurant. Tokyo Grill, Japanese restaurant. Yay! It's done. Tokyo That's Grill, it. Philippines. Tokyo Grill, Philippines. Ayun pala yun. Tatagalan pala. Wala siya, parang kumukulo. Oh! Parang